এই আজকে আপনারা যে এই পথটা অবরোধ করছেন, এই জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম হচ্ছে বনরাইপাড়া। এই রাস্তাটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যায়? এই রাস্তা তোমার সাবরুম থেকে পুরো গোরাগাপ্পা অব্দি যায়। কি উদ্দেশ্যে আপনারা আজকে এখানে পথ অবরোধ করলেন? আমাদের উদ্দেশ্য হলো অনেকদিন ধরে আমাদের এখানে তোমার গ্যাসের একটা পাইছিল ওএনজিসির, তো ওই সন্ধানে তারা আইসে আমরা এখানে পরে অনেকদিন ধরে, আজকে প্রায় 6 মাস আমরা তারা বারবার কইছি যে রাস্তা ভালোভাবে মেরামত করে দিওয়ানোর লেগে। হ্যাঁ, কিন্তু সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে এখানে বসি, কিন্তু আজও অবধি এতদিন হয়ে গেছে, আজও 6-7টা মাস হইতেছে, আজও অবধি আমাদের এখানে কোনো সলিউশন করতেছে না। তারা কইতেছে তারা অনেক বিভিন্ন রকম দেখাইতেছে, হয় আপনার এখানে তোমরা এখানে রাস্তা করা হইব, আমরা PWD অফিসে আমরা অলরেডি কাগজপত্র দিয়ে রাখছি, এটা হইব, কিন্তু হইব কইতেছে এতদিন হইতেছে কিচ্ছু হইতেছে না। আজকে এর লেগে আমরা এখানে বসি। রাস্তা একদম পারফেক্ট রাস্তা ছিল। এখন কতটুকু খারাপ হচ্ছে? আজকে আমরা তো নিজে বাইকে কইরা আইছেন, আজকে বৈষ্ণবপুর থেকে হসপিটাল থেকে আমরা এই বনরাইপাড়া অবধি পুরো রাস্তা খারাপ, আমরা নিজেরাই চোখে দেখে আইছেন। তো এতে করে কি রাত্রেবেলা রোগী টুগী নিতে কি সমস্যা হয়? অবশ্যই সমস্যা হয় রোগী নিতে, তোমার ডেলিভারি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ডেলিভারি ক্ষেত্রে। আজকে যে রাস্তা সিঙ্গেল পিস বাইকে কইরা যাইতে অনেক অসুবিধা, এর মধ্যে যদি আমরা রোগী নিয়ে যায় তাহলে রোগী তো অনেক প্রেসারে পড়বো। আর ডেলিভারির কেস তো আমরা জানেন। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানানো হয়েছে? ম্যাজিস্ট্রেটকে আজ অবধি আমরা জানানো হয়েছে না, কিন্তু লিখিত যে আমরা এখানে একটা লিখিত করে রাখছি, আমরা গ্রামের সকল সদস্যরা নিয়ে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন করছি। ওই অ্যাপ্লিকেশন মূল্যে আমরা আপনাদের আমার আধিকারিক যারা তারা আজকে আইব, তাদের কাছে আমরা এই চিঠিগুলো তুলে ধরবো। তো এমনিতে কি ছোট গাড়ি কি আইতে পারে এই জায়গা দিয়া? ছোট গাড়ি না, ছোট গাড়ি আইতে পারে অনেক কষ্ট, ধাক্কা ধাক্কি কইরা নিজেরা 4-5 জন, মানে মূলত রাস্তাটা পুরো বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ, অকেজুর মধ্যে অকেজু করে রইছে। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি অধি সত্ত্বে এই রাস্তা এই সপ্তাহের মধ্যে যেন ধরা হয়, পুনরায় সে মেরামত না, পুরো সম্পূর্ণভাবে আগে যে এরকম ছিল সেরকম তোমার ব্ল্যাক টপ করা হয় জানা। কি সমস্যা নিয়ে বলছেন আপনারা এখানে? বাজার রাস্তা খারাপ, অসুস্থ রোগী তেলানি বসে রাস্তা जुर्माया खायो औवाजोंसो कम्पानियाव फायो अ रास्ताजों पुरान खायनानै गाम खायनानै बागै लामा रासय दङसों बन्द खायो आसे एकला औवाजोंसो कम्पानि फाया दावबो फायनि दावबो फाया त रोगी थानानै मात्र रास्ता नायखायंलाय सामानो जों डेलिभारि रोगी तलांहांग्ला इ लामसे थैबायनो अबदि दिनै কোনো সমস্যা করে একমাত্র মাগুমে রাস্তা খোঁজা আর কোনো বিকল্প নাই সাথে ইনজকতে থানিবো করে লাম ইনজক থানিবো করে শুধু ই লাম খোঁজাসং থাংতাই जों फाइताय इ रास्तानि बागै মানে গাম খাইর নিউথছ না। আজকে কয়টা থেকে আপনারা এখানে এই কিয়েতে বইছেন? সকাল 5টা নিশে আসং মানে তাও খিচারি সইমা চাখা আইসলে মা চাখা। আপনারা কতক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে বসে থাকবেন? আমরা যতক্ষণ চিনি গজার গারার ফায়াংলাই जों খারাপ আসংনাই শনিবার আসংনাই এক মাস পাছ আসই মা তনাই जों रास्तानि बागै आनी ताबो इमो साजा जों फ्राय दिय गारि काय मा थाङो बाजाराव इमो सौ गारि जों काय बाजार मा खायो ताबो आनी इमो से साजा गारि रोङि थांमाने जे आसा जं माने अबदा दिसे थांमियागला जों तबा फैसा नायसिनि दादा आराय जों तै बुजा जों तै सा जों पार खाय दे जों गारि जे तंथ जों मन ना
যতক্ষণ ননে আগরতলা অফিসার ফাইয়াছো जों ততক্ষণ जों অপেক্ষা করে দंनाय তিনি ফাইয়া जों তিনি সাজা दंनाय खोना जेरै खोना फायनो जों खोनाबो दंनाय खोना फाइया सने दंनाय जों साबटाक कायसा बार दंनाय जों असरा जों दंनाय जों कष्ट जों ताबो जे जिनि रोगि तोगि असुस्थ जों तलांलाय जाबाय जाथाय जों दंनाय 200 300 लाय जों अटो একটা मांखौबो একটা গাড়ি কমানো जों जा मांखौबो 300 টাকা लाय जिन दाबाय जिनि माग्रुम कोन गाड़ी अटो 300 टाका फायनो जा कम 600 टाका नांनो 600 टाका सारा फाइया जों गरीब रुमने तो 600 टाका 500 टाका जों बोरै मानथाय अबनि बाय जों ता একটা डिलीवरी रुगि लानो कष्ट फाइयो जे आगार मानजानो बिनेरा डिलीवरी नि सिनि समस्या सिनि रास्तागा डिलीवरी थांनो अबनि कारणे जों एरो रास्ता बार जों फाइखा अबनि बागै सिनि डिलीवरी तलांखाय फसला कासुया बजो तारातारि मा थैतानि दङ बा बासितानि दङ अबनि बाय जों तिनिरा सिनि पारा सिनि इ गामिनि ब्रक जत्तना जों रोंखौै जों तिनि रास्ता अबार फाइखा तमाने जों कोन काछानि जों कोन काछानि बिरोधिया जों ओइसिनि बिरोधि जों जे आगेनसिनि रास्ता गाम तंथै ए तबो जों गाम खायनि बायसिनि रास्तानो ना ओइसिबो जों बिरोधिया बाबो जों रास्ता थिं तक्लासिनि आगेनि रास्ता दि थिक दंनाय जों ममनो खो गाम जागो ओइसिनि कोना बने रां कोन अभाब करे डला हिसाबराव खायर माने किन्तु ठीक दङ असो सागा आने कोना पाइखा आं जत्तना तखुब करना आशा खायो जों रास्ता माने बगे आशा खायो जों रास्ता माने बगे जों आशा खायो आशा संका आंनो जेमन पुरुमातै आं ननि सिकांगो साका असो सागा आने कम थाका गरम आने गाव खानदे किन्तु आगे जे ओइन जिसि फायासिनि सिनि रास्ता परिष्कार दङ যখন परिष्कार दङ माने बोलते ओइन जिसि যখন फाइका ब्रा कोनो रांनि अभाब करे पैसानि अभाब करे একটা ओइन जिसि কোম্পানি লাই ডলা হিসাব রাংনি ব্রত जिकुनु काम खायनु खाय मानो माने कुरुचि हिसाब যখন বয়র थाव গ্যাস দি मांखा तमा माहा सुनारि माहा ना तमा माहा जों तो सामिया दं तो যখন फाइका ता माहा जों सामिया तबियो ब फायमाने कारणे सिनि रास्ता पियाबो ए रास्ता पियामोन যখন जों माताबो जोंनो ए रास्ताना ঠিকলে नोंथो जेमन आगे बाइक हे रास्ता ठीक दं से रास्ता जे दिसाखलै आगिन दिसाखलै परिष्कार जों खायनो नोंथो कोन जों किन्तु मेरामन नाया जों आगिन जे परिष्कार रास्ता से जों रास्ताना जों बने जों नायो अबनि बाय जों तिनिरा रास्ता बार फायो माइ चाया मुइ चाया खरस जों खेसरे चाय जों कष्ट खायो जे सा दङ जों मानजोङै कष्टखौ जों दङ अबनि बागै जों ताबो जों ताइनि कलहैका इने एकता